जय जगन्नाथ। मो ना सुरेश कुमार भुजबल। उग्र तारा शूलपाणी हे सुभद्रा भुवनेश्वरे नीलाद्रौत जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका स्वयं महाप्रभु मणिमा महाप्रभु जी दक्षिण काली सी जो चारिमुखरे ब्रह्मा पंचमुखरे शिव किसी माँ विषय कहीपर ना आम गोटे मुखरे माँ विषय कि वर्णना करवा खाली एति कहबी तम ठारे रही तुमको भजीबी तमे तमे होउथिबी तम बिना प्रभु तम कटिजीव तम बिना किस बाहुनिबे माँ भगवती जगदम्बा जगदेश्वरी राजेश्वरी भगवती दक्षिण काली ए गोटे मुखरे तुच्छ मनुष्य तम विषय कि वर्णना कर भाव को भाव बढ़ाइले हाथ भाव की धरा दिई अभाव रही भावे पासे गले भाव की धरा दी सदाबले समस्त भक्त मैंने भक्ति भाव में माँ को डाकिबा उचित कारण भक्ति ही माँ को पाई जाए कौन तंत्र मंत्र द्वारा माँ को पाई जाए नहीं वर्तमान जुगरे केवल भक्ति ही सबुठ सार तेणु समस्त भक्ति ही द्वारा ही माँ को पाइबा ही उचित कला भेट पाइले करंती मिनती भेट पाइले करंती मिनती करपत्र जोड़ी पाद तले पड़ी करपत्र जोड़ी पाद तले पड़ी सुख दुख मोर जनांती भेट शब्द न शुभन्ते त्रय लोकरे शब्द शुभिलाणी तिनी पुररे भणे भीम भोई प्रभु पादे धियाई भणे भीम भोई प्रभु पादे ध्याई हरे भीम भोई प्रभु पादे ध्याई कला सुख दुख मोर जनांती भेट पाइले करंती मिनती लिखिले मेघांगी विगतम्बरा सब शिवार बा त्रिनेत्रा घोरा कर्णालंबित बाल जुगर भयदार मुंड स्रजा मालिनी
বিতোর্ধম অহিমরুচেঙ্কুর দ্বারং খড়গং চ সভ্যেতরে চণ্ডাশ্চণ্ড হর্যক্ষীয় খগম মৃগম নিচয়া মালো বন্দে সদা কালিকা আনন্দ কন্দ পরমানন্দ জগদানন্দ পরমেশ্বর পরমর্চন্য পরম বন্দনীয় শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু কল্যাণময়ী জগদেশ্বরী বিন্ধেশ্বরী ভগবতী ঝঙ্কটবাসিনী মা শারদেবরদে তথা ইয়ং পীঠেশ্বরী অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা কালীঙ্কর অভয় পদকঞ্জরে চিত্তমনকু অর্ପଣ କରି ସାରିବା ପରେ ପରେ ବାଇଆରେ ପୀର ଦରବାର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ ଶ୍ଳୋକଟିଏ ମୁଁ ଉପଢୌକନ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଲାଗି ଗୋଟାଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆପଣ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ସେ ନା ବନ୍ଦେ ସଦା କାଳିକା ମା କାଳୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ 56 କୋଟି ଜୀବର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ମା କାଳିକା। ଅଥଚ ସେ ମା କାଳୀ ତା ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତିଆ ନା କବି କହିଲେ ମେଘାଙ୍ଗୀ ମେଘଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗୀ ମେଘାଙ୍ଗୀ। ଆଚ୍ଛା ମେଘର ରଙ୍ଗଟି ହେଲା କଳା ବିଗତମ୍ବରା ସବସି ବାରବା ତ୍ରିନେତ୍ରା ଘୋରା ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅମ୍ବର ବୋଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୂନ୍ୟରେ ବିହାର କରନ୍ତି ଯେଉଁ ମା ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଶିବା। ଶିବା ଆଚ୍ଛା ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଶିବା। ଆଚ୍ଛା 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 ଶିବଙ୍କର ଘରଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନାଁ ହେଲା ଶିବା। କବି କହିଲେ ତ୍ରିନେତ୍ରା ଘୋରା ବୋଲେ ମୋ ମାର ଆଖି ହେଉଛି ତିନିଟା। ଆମେ ତ ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଖୁଛୁ ମାଙ୍କର ଆଖି ଆପଣ ତିନିଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗାଉ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରା ଚାରୁହାସିନୀ। ଆଜ୍ଞା 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 କଥାଟା ଏଠି ଅଛି ଆଉ। ତେଣୁ ମାର ଆଖି ହେଲା ତିନି। କର୍ଣ୍ଣାଲମ୍ବିତ ବାଳ ଯୁଗ୍ମର ଭୟଦା ମୁଣ୍ଡ ସ୍ରଜା ମାଳିନୀ। କର୍ଣ୍ଣାଲମ୍ବିତ କର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଶୋଭା ପାଇଛି ଯାହାର ହୃଦୟରେ କେଶ ରାଶି ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯାଏ ପଡ଼ିଛି। ବିତୋର୍ଦ୍ଧଂ ହିମରୁଚୈ ଖର୍ଗଚ ସଭ୍ୟେତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଉ ମା ହାତରେ ଖଡଗ ଶୋଭା ପାଏ। ଉପାଗିଲ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିକି ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖଡଗ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡାଶ୍ଚଣ୍ଡ ହର୍ଯକ୍ଷ୍ୟ ଖଗ ମୃଗ ନିଚୟା ଚଣ୍ଡ ଅଚଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇ ହସ୍ତରେ ଖଡଗ ଧରିଛି ଯୋଉ ମା କାଳିକା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ।
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।